Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan bincangkan skema jawapan untuk soalan nilai ya. Okey. So untuk soalan pertama dia tanya dalam banyak-banyak gambar rajah ini antara mana yang tiada dalam gambar rajah ini iaitu metafiz lah. So selain pada itu soalan kedua dia merujuk awak kena lukiskan diagram yang tak ada tadi tu iaitu metafiz ini dan statekan behaviournya. Okey, so apa yang dia ambil kira adalah label kena ada at least 2 dan juga presence of centriole kena tunjukkan ada presence centriole. Nombor kromosom tu tak kisahlah 2 ke 4 ke tak kisah. Okay, so, tapi paling minimum paling senang 2 lah. And kamu kena statekan dia punya behavior iaitu sister chromatic alert and metaphase plate. So guna perkataan sister chromatic ya. Sebab dia dalam keadaan butterfly tu kan, so sister chromatic lah. So how does cytokinesis in plant differ from animal cells? Ini saya rasa tak ada masalah. Dari segi formation of dia punya cell plate dan juga cleavage furrow. Yang spindle fiber are important during cell division. What happen if the spindle fiber are failed to form? So sister chromatic fail to separate and move to opposite pole dan juga produce cell with extra chromosome. So bila tak boleh nak separate to opposite pole, dia akan menghasilkan kromosom daughter cell yang ada extra kromosomnya. Lepas itu tengok soalan nombor 2, dia bagi 260 populasi F2 dan banyaknya adalah pada smooth punya anak dan wrinkle tu sikit. Jadi kita boleh anggarkan yang smooth tu adalah dominant punya phenotype lah. So what is the phenotype of the progeny Q? So progeny Q tu satu saja. So all of the progeny akan mengikut pada dominant punya characteristics iaitu smooth seed. Okay. So what is the expected ratio of the wrinkle seed to smooth plant seeds? Wrinkle seed to smooth tau. So awak sebenarnya kena jawab wrinkle seed dulu baru smooth. Okay. Of the F2 generation. So 1 wrinkle seed to 3 smooth seed. Okay. So ini adalah antara jawapannya tapi lebih bagus awak sebutkan juga dia punya phenotype tu dalam ratio yang ditulis. Okay, so next adalah yang ini. So dikata kat sini, determine the ideal expected number of phenotypes dengan of F2. So observe 63, 197. Itu nilai yang diberi dalam soalan. 63 dan 197. Tapi expectednya macam mana kita nak kira berdasarkan ratio. So untuk wrinkle tu kita dapat 1 kan dia punya nisbah. So awak perkan dengan 4 darabkan dengan total dia adalah 260. So awak akan dapat 65. Yang ini pula nisbah dia adalah 3. Jadi 3 per 4 darabkan dengan 260. So akan dapat 195. So determine the dormancy of allele for the seed of the plant. So wrinkle adalah recessive, semua adalah dominant. Write the symbol untuk male parent. Okay, so male adalah yang true breeding, yang smooth. Okay, so true breeding yang smooth guna simbol R. Yang true breeding of wrinkle adalah R kecil. Tapi untuk progeny Q adalah R besar R kecil lah sebab dia adalah hasil perkahwinan R besar dengan R kecil. So dapat progeny Q adalah yang inilah. Sebab tu saya kata tadi untuk jawapan yang ini dia adalah mengikut pada parent yang dominant. So dia adalah smooth. So next question, dia dah bagi nisbah anak yang ini. So kita nampak nilai dia lebih kurang sama je. Jadi dia mestilah adalah test cross lah. Okay, so based on the result, draw the cross above. Okay. So kita daripada parental lah sebab dia tak cakap pun daripada ayat tu. Maksudnya daripada ayat ni awak kena ni, a plant that is homozygous for both smooth and red flower is crossed with wrinkle and white flower. So a test cross is done. So maksudnya daripada awal tu awak kena tunjukkan yang inilah smooth and red flower, wrinkle and white flower. So kena tunjukkan dia punya phenotype of the parent, genotype of the parent, gamete of the parent. Okay, dapat 1 markah. F1 genotype hasil daripada fertilization, gamete 2. So F1 of the phenotype smooth and red. Okay, so lepas pada tu awak kena tambahkan juga dia punya test cross sebab dalam soalan tu dia dah sebut. So F1 will undergo test cross. Okay. So F1 test cross. So ini dia punya F1-nya. Phenotype of the F1. Ini phenotype of the F1 yang test cross itu. Yang homozygous recessive. So kita keluarkan gametnya. Dan fertilizekannya dapatlah ini. Dan juga F2 phenotype dia di sini. Okay, so untuk melengkapkan ini kita letakkan juga dia punya phenotypic dan juga genotypic ratio. Okay, so next question. The population is associated with Hardy Weinberg. Okay, so populasi dia 2,000. 1,200 ni adalah able to roll tongue. Okay, so able to roll tongue is controlled by 2 allele. T besar for rolling tongue. Okay, maksudnya T tu adalah dominant. So T adalah dominant.
Dan take note, dia minta awak 4 decimal points. Okay. So calculate dominant and recessive allele. Jadi yang diberi adalah dominant. 1600 ni dominant. Jadi awak jangan ambil nilai 1600 per dengan 2000. No. So awak kena ambil nilai Q squared-nya. So per 400 perkan dengan 2000 dapatlah 0.2 Q squared. Tapi square rootkannya dapatlah ini nilai Q-nya. Dan jangan lupa tulis ayat-ayat di sini. Melambangkan apa itu Q squared, apa itu Q. Kena sebut. Okay. So bila dah dapat nilai Q, awak gantikan dalam formula P plus Q equals to 1. So dapat ayat ini jangan lupa dan dapatlah nilai dia 0.5528, 4 titik perpuluhan. So calculate the number of people who are heterozygous for this trait. So daripada nilai di atas, masukkan dalam ini, ayat jangan lupa dan bilangan number of people. Jadi 2PQ ini awak darabkan dengan total population, gantikan nilainya dan dapatlah itu jawapannya. Dan ingat step by step, jangan kamu sekalikan dia punya jalan kerja tu. Sebab ramai yang mungkin akan jawab 2PQ darabkan dengan total saja, terus je. So awak akan kehilangan point kat sini, markah di situ. So step by step, asingkan. So state one assumption, yang inilah large random mating, large population size, no mutation, inilah semua. So tak ada masalah itu. So next soalan, Y adalah replication fork. So ini adalah Y, dia merujuk kepada hujung ini, bukan enzim itu. Z adalah DNA polymerase tree. Okay. Name the phase of cell where this process takes place. Mestilah S phase, sebab S phase tu DNA replication berlaku. Name the model of the DNA replication semi-conjunctive model. Explain the model that describe the process in figure 4. Both strand act as template. Each daughter DNA consists of one single strand and one new strand. So ini describing the semi-conservative model. Okay, so untuk next ni adalah why does the synthesis of DNA proceeds only in the 5 to 3 direction? So because DNA polymerase 3 can only add nucleotide to the 3' end of growing polynucleotide strand. Okay, so because 3' end tu have free hydroxyl group. Okay, so ini jawapan yang panjang lah. Okay, so ini yang betul sebetul-betulnya yang ikut skema ni lah. Because DNA polymerase 3 hanya akan boleh tambah pada free 3' end of the chain, 3' end sahaja. Okay, so what will happen is structure label Z cannot perform its function. Structure label Z tu adalah DNA polymerase 3. So kalau dia tak boleh menjalankan fungsi dia dengan betul. So dia tak boleh, the adding of free DNA nucleotides to the RNA primer cannot happen. So dia tak boleh nak tambah DNA nucleotide pada hujung primer, hujung 3 primer tu. Okay, so DNA strand cannot be synthesized. So DNA replication does not occur. Okay, so compare strand A dengan strand B. Strand A mana? Strand A is this one towards replication fork. Strand B adalah away from replication fork. So itu jawapan dia mana? Ni. Towards dan away. Okay. Tapi kalau ada perkataan compare, awak kena ada buat dua-dua. Dia punya similarities dan juga dia punya differences. So differences dia dulu So only one primer, yang ini DNA primer dia, RNA primer dia banyak. Okay, many. Yang ini ada, tak ada formation of Okazaki fragment, ini ada formation of Okazaki fragments. So apa persamaan dia adalah both requires RNA primer to initiate the replication. Dan both synthesis are from 5 to 3 directions. Okay. So yang ini adalah state the number of chromosomes in hybrid C. So kalau kita kira yang ini N equals to berapa? 16. Yang ini N equals to 10. So kita cantumkan dia, dapatlah 16 pula, 19. So yang ini dapatlah N plus N equals to 29 sebab dia sterile. Okay, so ini jawapan dia. So describe how hybrid C is sterile and suggest how it can reproduce. So homologous chromosomes are not present in hybrid C. Dia tak ada homologous chromosome. So synapsis cannot occur. So gamete tak boleh nak dihasilkan. Tapi hybrid C can produce by asexual reproduction. Dia boleh dibanyak-banyakkan dengan menjalankan proses asexual. Dia tak boleh jalankan sexual. Okay, so dia boleh menjalankan asexual. So explain how sterile hybrid C produce fertile hybrid D pula. So ini dia nak jalankan sexual. Jadi dia kena jadikan diri dia fertile. So dia perlu menjalankan chromosomal doubling. So non-digestion occurs during mitosis. So dah ada homologous chromosome tu dan bolehlah menjalankan meiosis dan bolehlah hasilkan gamete. Okay. So next question, name the chemicals that is involved induce polyploidy. Maksudnya mutagens tu lah, so colchicine yang biasa digunakan. So di mana dia akan prevent the formation of spindle fiber during cell division. So bila berlakunya itu non-digestion akan berlaku
So homologous chromosome akan fail to separate, and bila fail to separate, gametes boleh dihasilkan lah. So kokisi ni boleh menjadi maksudnya membantulah untuk dia non-dejunction supaya boleh dia jadi fertile. Okay. Okay, so soalan nombor 6. So name enzyme Y. Mana enzyme Y di sini? So restriction enzyme ataupun endonuclease enzyme. So equal R1. Kenapa? Sebab kita boleh nampak dia punya tu adalah staggered cut. Okay, so staggered cut. Tapi saya prefer awak jawab lebih kepada restriction enzyme saja, general saja. Okay, so yang ini dia bagi drawings. Okay, so state the term untuk cut by enzyme Y. So palindromic sequence. Ni term dia, palindromic sequence. Sebab enzyme tu akan cari palindrome. Palindrome tu adalah bila kita baca atas sama dengan bacaan di bawah. Tapi opposite sides. Okay, so tengok balik nota tu. So reason out the criteria of plasmid which relate to its structure as follows. So structure of plasmid, presence of AMPR and lactate. So criteria of plasmid as cloning vector, possesses selectable genetic marker. Yang untuk origin pula ataupun original replication, able to replicate freely. So dua ini adalah ciri-ciri yang ada pada plasmid lah. Okay, apa dia punya kepentingan dia untuk selectable marker dan untuk dia able to replicate freely. Okay, so what is the purpose of having AMPR gene on the plasmid? Okay, so to screen ataupun to detect, to determine the bacteria that contain the plasmid that has successfully been inserted with the gene of interest. Okay, so host cell will be cultured in medium containing ampicillin. So host cell with plasmid able to grow sebab dia ada AMPR kan, because presence of AMPR gene. Host cell without plasmid fail to grow because no AMPR gene. So awak hanya kena explain pasal AMPR sajalah. Okay, tak perlu sebut pasal lactate lagi. So you briefly explain the transformation and amplification process. So host cell and recombinant DNA are mixed in a medium containing calcium chloride. So calcium chloride causes the host cell bacterial cell wall to become permeable to take up the recombinant DNA. So bila dia mix tu, sebenarnya dia akan tambah satu bahan lah, calcium chloride ni. So ingat yang tu untuk melembutkan dinding tu supaya recombinant plasmid tu boleh masuk. Okay, so the host cell akan undergo amplification by asexual reproduction. Okay, asexual reproduction. Okay, so what can be deduced if the colonies appear white during screening? So apa yang kita boleh concludekan bila koloni tu jadi white? So the host cell contain recombinant DNA. X-cal cannot be hydrolyzed. So lactate gene is disrupted. So itu yang kita boleh konklusikan bila kita nampak kolonis tu yang warna putih tu. So explain the structure of spermatozoa. Dia ada head, neck, midpiece and tail ataupun middle piece and tail lah. So head contain acrosome. So nucleus is capped with acrosome. Dia ditutupi oleh acrosome. So nucleus contain genetic materials. Acrosome contains hydrolytic enzyme. And the middle piece contains the centrioles and also mitochondria. Middle piece mitochondria. The neck contains centrioles. And the tail contains the 9+2 arrangement of microtubules. Okay. So explain the stages of spermatogenesis is this one. So starting from primordial germ cell. Okay, dia akan divide by mitosis. So dia akan differentiate into spermatogonial stem cell 2N. Spermatogonial stem cell ni 2N ni akan divide by mitosis to form spermatogonium. Okay. Type A spermatogonium atau spermatogonium akan remains. Few spermatogonium akan remain at basement membrane. Other spermatogonium akan divide by mitosis. Okay, and differentiate into primary spermatocyte 2N. So each primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to form 2 secondary spermatocyte. So each secondary spermatocyte pula akan undergo meiosis 2 pula to form 2 spermatids. So each spermatid akan undergo spermiogenesis to form spermatozoa, and during spermiogenesis, spermatid akan elongate and shed its excess cytoplasm and form a tail. So spermatozoa akan release into the lumen of the seminiferous tubule. Okay, so maksimum 8 markah di situlah. Ada banyak point, pilih 8. Okay, so next adalah allometric growth. So name the growth curve, allometric growth. So which human organ is represented by curve C? Yang ini adalah the reproductive organs.
So you boleh juga bagi contoh lah, tapi secara general kalau kita belajar dalam kuliah tu kan kita nampak C tu adalah reproductive organs. Dia tak minta awak example of the human organs. So kalau example memang awak kena sebut testis ke, ovaries ke. Okay, so kalau yang ni awak boleh jawab secara general reproductive organs. So settle untuk set ini.